আল্লাহ কইয়ে পাইলে শহীদের নাম দিনর লাগি শেষ গরিবা বর্মার নাম নিশান আতদ বেরেঙ্গার লইয়া খান্দত তুফামান সাইরো মিক্কা সাইলে দুঃখত লইয়া মুসলমান বুয়া বুড়ালে খাদো গই মুজাহিদুল নাম আদা বর্ষত জান্নাত খামাই লইবা নওজওয়ান बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 9 तारीख में 2025 शुक्रवार दुनिया भरत आसिदे तमाम नौसले असली रोहिंग्या भाई बहन बेगुनरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोहिंग्या कौमर बुतरे सोलत दे समाजी अख्तलाफ अपना जगत मगर निजर बाइयोरे फैलाई बल्ला बलियारे ए जालेम मकबागिर फुआती थियन मकबागिरे साथ दन मकबागिर नुमाइंदगी गरन दुनिया मजे आखिरी बेगायरतिर सबब आखिरतर हाशरत दिनर हिसाब आलग तुई आई मानी न मानी मगर हकीकत दियान हेतल्ला किताब मजे होये दे तुआर परेशानिर दुक्कर मुसीबतर मजे तुई हनोदिन बुजदिल मंशतु मशवरा नलयो। रोहिंग्या कौमर बर्बादिर सबब अनपढ़ तालीम सारा मानुष न बल्कि पढ़ा लेखा बुझैया समझदार मानुष मतलब रोहिंग्या कौमर बर्बादिर तारीख मजे पढ़ा लेखा बुझैया हानदानी मानसर हाथ बेशी आछे हेतल्ला दुनियार तारीख मजे रोहिंग्या कौमे एक्कांशिस क्लियर गरी सबूत दिए यानोदे आरकानर वफादार एक नम्बरर बासिंदा कौम रोहिंग्या देहानर सबूत दीती मतलब वफादारीर सबूत दीती गुड़ा कौम फुरा गिए गई यार बादियो ए जालेम मकबर माइये हनोदिन न माने मुंतुयो न मानिबो यान फैलेशुर मजे रोहिंग्या जातिर तमाम तबकार नसल बेगुलनतु फैला मानिलनान बेशी जरूरत मतलब जेदून गरीबा गरो गई हनोदिन फायदा ना पाइबा हेतल्ला एहनो वक्त जियान बासी आसे यान मजे तमाम तबकार रोहिंग्या जाति बेगुलुन मुत्तफेक इत्तेफाक यारे एंदिलक्कन हमगरो जे हमर जरिया ए जालेम मकबरमा दुनु डायत्तु दुनु जातत्तु बदलालय निजर हक हासिल करि फारिबल्ला एहन एक्कान बेशी बेहतर मौका जे मौका गान हाज करि बांग्लादेशर गवर्नमेंट और बांग्लादेशर पाब्लिक देशत्या बेगुलुने रोहिंग्या कौमल्ला बलियारे सार यानरे हाज करि हासिल करि फाइती पहले शुरू मजे जरूरत दे इत्तेहाद और इत्तेफाक यूनाइटी रोहिंग्या कौमर बुतर उगवा ग्लोबल कलेक्टिव लीडरशिप बनन मतलब फत्ती तबकार मंशरे हमदन मिनिस्ट्री हिसाबे जेंदिल्ला रोहिंग्या कौमर हक कल्ला आरकानर आजादिल्ला जार जेद्दूर हास्ती हिसाबे हक बने हेद्दूर हक फत्ती जनरे दन्नान मजे सुड्डा हाट आदा आतुर पर्यন্ত हक आछे कौमल्ला आजादिल्ला हामगरन जार हकते आदा गरिबल्ला जिम्मायो दन हेतल्ला कायदकल हये दे निजर गलती एतराफ गरन यान कान बेहतर मानसर हाज खसुसियत मतलब अल्लाहर तरफ तो कान हाज नियामत हिदायत हेतल्ला फैलेशुर मदे फायदा दे निजर नफ्स नरम जागई कमजोर जागई यार बादे फहर तुकब्बर कमजोर जागई पहले फायदा यान हेतल्ला मुनाफिक मानसर फिसा एरिदन यान कान तुआर हायातर जिंदगीर बेहतरीन कामयाबी जीत हेतल्ला मुंतु जायरे रोहिंग्या कौमल्ला एंदिल्लाकान मौकायर हयक मासर बुतरे जियान रोहिंग्या कौमर बुतरे पहला बार जेंदिल्ला मानस ह प्रत्योग्य मानसल्ला शांस जरूर एक बार आसे मतलब मौका एक बार आसे जियान अल्लाहर नियामत हिंदिल्ला कान मौकायर यान मजे पहले रोहिंग्या कौमत्तु एहल्लती जरूरत दे यूनाइटी इत्तेफाक और इत्तेहाद यान मजे रोहिंग्या कौमल्ला जेदून बालाबा फेदे अन्य मानुष आसे अन्य जाति आसे बेगुलुनर जुबान मध्य एक्कांशिस रोहिंग्या कौमी बार बुतरे तमाम शिस फुरैया बरैया मगर हमिया से ध्यान दे
ইত্তিফাক নাই আপসের মাঝে এজনে আরেকজনরে দেই না পারে জিয়ানোর জরিয়া যা নিজর ওতনতি নিজর মা বাপ দাদা দাদিওতি বেগুলুন কুরবানি দিবা দিও হনক কান হাসেল নহর মতলব হিয়ান যদি নয়ে দইলে নতাকে দইলে মুম্মিকে আরও হায়াত দুনিয়ায় যতদিন বাকি আছে এতদিন অদদে রোহিঙ্গা কৌমর আজাদি হক হাসেল নইব হেতাল্লা রোহিঙ্গা কৌমর ভিতরে প্রতি এজনে নিজে নিজলে কান বড় দুশ্মনী গজ্জি হিয়ান হনিকত্তু এহসাস নদে মগর প্রতিজনত্তু গলতি হিসাবে অগিয়ে গই ইয়ান নিজে নিজলৈ গজ্জিদে দুশ্মনী ইয়ান দে উগ্র মানুষরে যে দূর ইজ্জতর লায়ক ন হে দূর ইজ্জত দন জিয়ানোর জরিয়া যা একসাথে বেগুনের হালত এন্দিল্লা অগিয়ে গই হেতল্লা হাজ গরি কিতাব মাঝে হয়ে দে দুকা হাইবা দে পেরেশান নয় হনতম মাঝে বলকে এন্দিলাকান সবত শিক দুনিয়ার মাঝে প্রতি একজন মুখলেস ন বলকে বাস মানুষ এন্দিলাই আছে দে মতলবর ওক্তম মাঝে তোমারে সাথ দিব আর তোমার বনে দে রোহিঙ্গা কৌমর তারিকম মাঝিও বারবার ইয়ান ওয়াত আছে হেতল্লা ওক্তয়ে জিয়ান আসলিয়ত মুনতো আনে ইয়ান দে হাকিকত নইলে তুই আই বেগুলুনে মুনাফে করিও বেশি মুখলেস বুঝিয়ারে আজ্জা এত বড় হালত রোহিঙ্গা কৌমর ভিতরে অগিয়ে গই মতলব জজবাদি মানুষরে জলদি বেকুব বানাই পারে হেতল্লা কিতাব মাঝে হয়ে দে লড়াই মাঝে যদি ডর মানুষের হইন মজ্জে দইলে লড়াই বা জরুর কামিয়াব ইয়া সুলো যাগই ইয়া কামিয়াব মতলব কুরবানির বরাবর যা হক আদাও নইলে তুই আই বুঝিদ দে ওতনল্লা কুরবানি সিরিফ গরিবত্তু আর আনপড় মানুষত্তু দিয়া ফরে দিহিয়ান বুঝিয়ারে বইতে কি জেন্দিলা গেল দে 70-80 বছর লতি রোহিঙ্গা কৌমর ভিতরে গরিব তবকা দে আর বেএলমি তবকায়ে কুরবানি দে হিতার আর হক আদাও দে মগর তোমার আর হক আদানর যেতে তুই আই অতি তারা অতি বেগুলুন ফত্তি তবকার মানুষে কুরবানি দে হেতে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ কামিয়াব করিব হেতল্লাহ এক নসলর জাহালিয়ত दूसरा नसलर रोवायत मॉडल बनी जागोई और तीसरा नसलर आकीदा बनी जागोई जेंदिल्ला अनरारा रोहिंग्यार समाजर भीतर ये दादा फर दादार हालत चाई माँ बापर हालत चाई এখন নিজের নসলর আওলাদর হালত চাই হদ্দূরত্ব হদ্দূর অগিয়ে গই একখান মশহুর ওয়াকিয়া উগ্র মানুষে আর উগ্র মানুষরে বেশি দুঃখদের বরদাস্ত করে না পারি আল্লাহর হাসে বিচার দিবল্লা মসজিদ গিয়ে মসজিদত উজু বানাই গলদে টাইমের মাঝে পয়লা হাতার মাঝে নোয়াজফরের মানুষ জিবাইয়ে দুঃখদের হিবা ইয়াইও রোহিঙ্গা কৌমর সমাজের ভিতরে এন্দিল্লা হালত দে জেন্দিল্লা যে মানুষ তোমারে পেরেশান করের দুঃখদের আর তোমাল্লা বলি মুসিবত বন্যে হিবা আর ডাহতু মসজিদর ইমাম সাহ স্কুলর মাস্টার সাহ আর সমাজের ভিতরে বড় লিডার আর বড় শখসিয়ত হেতাল্লা কিতাব মাঝে হয়ে দে তুই যদি সই হয়ে দইলে তোমার তো হনতম মাঝে সবুত গর অন্যান জরুরত ন বস হামেশা কোশিশ গর দে সই বনি তাগি বল্লা বলি আরে ওক্তয়ে হনত দিন হমাকা গাবা দিব ইয়া রোহিঙ্গা কমর ভিতরে অনারারা বেগুলুন মিলিয়ারে গেলদে 9 বছর 10 বছর মতলব 9 অক্টোবর 2016 লতিয়ারে রোহিঙ্গার ইনকিলাবি ডাই রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটারর উগ্র ইসলামিকা ডাই আছে জিবার ওরে বেগুলুন মিলি এন একান দুশ্মনী নাই জিয়ান গরি ন চাই মতলব যদি হনিকে তারিখ লেখে দইলে তুই আই এল নম্বরের মাঝে ফজ্জুম হিতারারে এ দুগুণ পেরেশানি দুঃখ দি ইয়ার বাদিও জাররা বরাবর তারা তো বেশ কম ন জিয়ানোর সবব তারার দুশ্মনের মাঝে তুই আই দুনিয়ায় আখরাত দিনিয়ান হারাই ফিলির মগর আল্লাহ তারার হেফাজত গরের জেন্দিল্লা ওয়াত ইজ্জু মন্তশা ওয়াত জিল্লু মন্তশা আল্লাহ জারে দে থেফা দে তুই আই লা ইলাহা ওয়ালা ইলাহা হাওলা ইকে ন তল্লা দুনিয়ার হাসিয়তি সাফেস তুই যে দুন বালা গরিবা গরগই হমকা একজন বুড়া হইয়া তাগিব বুঝইয়া ফুনাইয়া রোহিঙ্গা পাবিনেন বেগুনারে আসসালামু আলাইকুম।